أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਓਏ ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲੇ, ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲੀ। ਓਏ ਆਂਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਵੇਖ बेहाली। नाम अल्लाह दा सुन के यारो काफर झिड़क सुनाई। ओ जल्दी दौड़ फकीरा इथों एक नाम ले आई, जल्दी दौड़ फकीरा इथों एक नाम ले आई। जा फकीरा आल मुहम्मदियां दर तो खैर मिलेगी तेनू। ओ जो कुछ मिले अली दे दर तो आण वहावी मैनू। ओ जो कुछ मिले तेनू अली दे दर तो आण वहावी मैनू। जा ओ साहिल ने यारो कर हैदर दे आण सवाल सुनाया। जा ओ साहिल ने कर हैदर दे आण सवाल सुनाया। मैं आजिज़ मस्कीन गिदाओ मैं मंगण कारण आया। हजरत शाह अली उस दम घर वाल निगाह दौड़ाई। और हजरत शाह अली उस दम घर वाल निगाह दौड़ाई। राह मौला दे देवन कारण मैं कोई चीज नजर ना आई। वापस होके शेर अल्लाह दे साहिल नू फरमाया। ओ वापस होके शेर अल्लाह दे साहिल नू फरमाया। सज्जा हथ मेरे वल कर दे ओ तू मौला करम कमाया। वापस होके शेर अल्लाह दा साहिल नू फरमाए। सज्जा हथ मेरे वल कर दे ओ तू मौला करम कमाए। कीता हथ ओ साहिल ने अगे ते लै फड़ मेरे साइयां। ओ कीता हथ ओ साहिल ने अगे लै फड़ मेरे साइयां। पढ़िया पाक दरूद अली ने फूकां तिन लगाइयां। ओ पढ़िया पाक दरूद अली ने फूकां तिन लगाइयां। मुट्ठी बंद कराई यारो ए तकीद करा के। मुट्ठी बंद कराई यारो ए तकीद करा के। खोली मुठ फकीरा अपनी शहरों बाहर जाके। जाओ साहिल वापस मुड़िया अबू जेल ने डिठा। जाओ साहिल वापस मुड़िया ते अबू जेल ने डिठा। लगा फेर बुलावन उसनू बोल आवाज़ा मिठा। ओ दस फकीरा कोई कुछ मिल आई हैदर दे दरबारों। दस फकीरा की मिल आई हैदर दे दरबारों। आंदा ओ फकीर ने मिलियां फूकां तिन्ने उस सरकारों। अबू जेल भाई उस दम तू देर जरा ना लावी। अबू जेल बोले उस दम तू देर जरा ना लावी। ओ जो कुछ मुट्ठी तेरी अंदर मैनू खोल वहावी। कवे साहिल अंदर शहर दे मुठ ना खोला नहीं इजाजत मैनू। अंदर शहर दे मुठ ना खोला ते नहीं इजाजत मैनू। चल मेरे नल शहरों बाहर खोल वहावा तेनू। ओ चल मेरे नल शहरों बाहर खोल वहावा तेनू। ओ जोर दे नाल काफर ने ओए मुट्ठी चा खुलाई। ओ जोर दे नाल अबू जाल काफर ने यारो मुट्ठी चा खलाई। हो हैरान खड़ा ओ काफर कुदरत रब वहाई।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਖੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਵਹਾਈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਲ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਪਛਾਣੀ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਪਛਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਲੀ ਓਏ ਖੁੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਓਏ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਕਾ ਖਾਨੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਕਾ ਖਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਲਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਏ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪਾਕ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਏ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪਾਕ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਿਆਰੇ